O ba't mo ketang Sabado, migpasyal ko kita ke kayo, inyang abatsawan ko, pe patagal mo kong aso. O ba't mo ketang Sabado, migpasyal ko kita ke kayo, inyang abatsawan ko, pe patagal mo kong aso. Inyapin pe patagal da ka, karetang asong di pamilya, bang kanita makilala, intune mong pamasinta. Inyapin pe patagal da ka, karetang asong di pamilya, bang kanita makilala, intune mong pamasinta. Berya ko, bandigo, moderna ning puso ko, mate ko, makanano naning yambag mo kanako. Berya ko, bandigo, moderna ning puso ko, mate ko, makanano naning yambag mo kanako. Palo ko na, pagawar kang kabaong, karetang matiberutong, barakang iayawon di, bulati lalam kabut. Ay nipa, sali kong salmento, para kingkut-kutan mo, at parang sigurado, padobligye. Padoblike, pangkandado. O si may puput ko. Mamiro ko mo. Okay, ayan. Siyempre, kasaya na po yung last episode ni Kenny King K-Tube. Ini pong MTV as in may litaba. Kaya kayo nga po, dakal pong salamat king pamanantabe yung Kenny kaya kaming Season 3 Kenny King K-Tube. Dakal pong salamat. This is a Benny G Productions and together with Infomax GNN 44. Dakal pong salamat kaya kayo, ini po yung kaluguran nyo. In behalf po karing eganaganang may guest kaya kami Kenny King may litaba. Comedian, impersonator, singers, at sara karing kabalenta mo. At kaya kayo pong sinubaybay kaya kami. Dakal pong salamat. Ini po yung kaluguran nyo. Ara muna. Thank you. Till next time. Kaya kami pong mas bonggang-bonggang 4th season or season 4 Kenny King K-Tube. Lalo na po Kenny King MTV. As in, mailita ba?